टिक टॉक पे बैठ के अपने दिल को ठंडा करने की बजाय आप अवाम के साथ जाके वहां खड़े होकर टिक टॉक बनाए, तो इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी क्या होगी इस मुल्क की कि वज़ीर आज़म आज टिक टॉकर बन के फ़ख्र से लोगों को कह रहा है कि मुझे लाइक करें, मुझे व्यूज़ दें। तो और बड़े काम है। अवाम के जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं, वो अवाम में होते हैं। वो ज़मान पार्क में छुप के नहीं बैठते, किसी ने कोई कदगन नहीं लगाई। आप आए अवाम में जाए, टिक टॉक पे बैठ के अपने दिल को ठंडा करने की बजाय आप अवाम के साथ जाके वहां खड़े होकर टिक टॉक बनाए, एसी वाले कमरे में ड्राइंग रूम में बैठ के। तो ये तो कोई टिक टॉक ना हुई, ये तो दिल पिशारी रेसिपी है जो आपने वक्त गुजारने के लिए ढूंढी है, इसका कोई फायदा नहीं है। अब इनकी बेचैनी को देख लें, इनकी देख लें। हाँ जी बताएं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि टिक टॉकर तो आपने देखे लीडरों तक जाते, और आपने देखा कि टिक टॉकर हमें ढूंढते रहते थे कि जनाब आए, हमने आपकी टिक टॉक बनानी है। पहला वजीर आजम साहब का हमने देखा है कि जो खुद टिक टॉकर बन गया, और ये इस मुल्क का इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। और फिर बेशर्मी कि ये हद है कि वो फख्र से कह रहे हैं कि देखो उन्होंने वो टिक टॉकर बने तो इतने लोग जो हैं उन्होंने उनके साथ जो है वो ज्वाइन कर लिया। देखिए वजीर आजम पाकिस्तान, आप कोई नत्थू खैरा जो है ना उसके ऊपर ठप्पा लगा के उसको मार्केट में छोड़े और वो टिक टॉकर बने, ये तौहीन है पूरे पाकिस्तान की, ये तौहीन है 26 करोड़ अवाम की कि एक ऐसा वजीर आजम जिसको इस मुल्क की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अवाम के हकूक और इस मुल्क के दिफा के लिए चुना गया, वो अब मुल्की राज जो है वो टिक टॉकर बन के बेचने पे आ गया। अब उसकी दाल रोटी और टिकटें बेचने वाली दुकान बंद हुई है तो उसने नई दुकान सोशल मीडिया पर खोल ली है। तो इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी क्या होगी इस मुल्क की कि वज़ीर आज़म आज टिक टॉकर बन के फ़ख्र से लोगों को कह रहा है कि मुझे लाइक करें, मुझे व्यूज़ दें। तो और बड़े काम है। अवाम के जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं, वो अवाम में होते हैं। संजीदा पहलू उठाया कि ये साइबर एक ड्रामा था, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जी जी। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में आर्मी चीफ भी मौजूद थे, तमाम अहम ओहदेदार मौजूद थे। उस मीटिंग में भी साइबर की हकीकत को माना गया और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये एक हकीकत है। आप उनको भी आर्टिकल 6 के साथ या फिर मुकदमे में चाहती है कि उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाए कि उन्होंने। देखिए अब आपको पता चला कि वो क्यों तहरीबकारी करना चाहता था। मेरा भाई है, छोटा बच्चा है, उसको ये बात नहीं समझ आ रही कि जो इस वक्त साइफर की हकीकत और साइफर को चोरी करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। साइफर एक डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल जो है, जिसको आप एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या किसी भी ऐसे हसास ओहदे पे जब आते हैं तो आप इस मुल्क से वफादारी का हलफ उठाते हुए ये कहते हैं कि मैं कोई ऐसा कागज, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा राज जो है वो पब्लिक नहीं करूंगा जिससे को दानिस्ता या गैर दानिस्ता नुकसान पहुंचे। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने उस हलफ की जो उन्होंने उठाया था उसकी बेतुकीरी की, उसकी खिलाफ वर्जी की। फिर उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चोरी कर लिया, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट छुपा के चोरी करके, जो कि रियासत की, स्टेट की मलकियत होता है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, जो आपका क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है वो उस रियासत की प्रॉपर्टी होता है और वो रियासत उसकी कस्टोडियन होती है। कोई फर्द या वजीर आजम या कोई किसी किस्म का उनका स्टाफ कस्टोडियन नहीं हो सकता। तो यार होना ही यही है कि भाई जिसको आपने चौकीदार लगाया था, कौमी राजों का मुहाफिज चुना था, वो खुद ही चोर निकला। तो हम तो चोर का खुरा तो ढूंढ चुके हैं, अब है चोर तक पहुंचना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि चोर तक जाएं और असली डॉक्यूमेंट रिकवर करें और मुल्की राज बेनकाब अफशा और उनको बेचने के वज
جو انہوں نے سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ان کو آئین اور قانون کے تحت سزا دیں. ہمارا یہ موقف ہے. بہت شکریہ. جی جی. وہ ان سوچوں کو دباتی ہے, ان آوازوں کو بالکل خاموش کراتی ہے, اور کوئی غلطی کر لیتا ہے تو پھر اس کو نشان عبرت بناتی ہے اور باقیوں کو بتاتی ہے کہ یہ بولا تھا تو دیکھو میں نے اس کے حلقے کے فنڈ روک لیے ہیں, یہ بولا تھا, اس کو بڑا لیڈری چمکانے کا شوق تھا, میری جو فیصلے تھے اس پہ تنقید کر رہا تھا یا کر رہی تھی, تو اس کا یہ انجام کیا میں نے کہ ٹھیک ہو جائے گی طبیعت تو میرے پاس آ جائے گا. تو یہ جو سوچ ہے یہ کسی ایک جماعت میں نہیں ہے. آپ اپنے ارد گرد ہر جماعت میں دیکھ لیں وہاں جمہوریت کتنے پرسنٹ ہے, اور جب تک جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی ملک کے اندر جمہوریت نہیں آ سکتی. جب وہ جماعتوں کے اس شکنجے سے اس قید سے آزاد ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں. جب تک وہ جماعتوں کے شکنجے میں رہتے ہیں جماعتیں انہیں جو ہے اسی طرح یرغمال ان کی سوچ کو بھی اور ان کو بھی کیے رکھتی ہے. لاسٹ جی جی پیچھے 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 1 منٹ بیٹے. جی 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 جی. دیکھیے سیاسی کارکن ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پاکستان کو جتنے بھی اس وقت مرض لاحق ہیں, جتنے وائرسز نے اس پہ اٹیک کیا ہوا ہے, جتنے بیکٹیریا انفیکشس ڈیزیزز کی شکل میں اس کو چمٹے ہوئے ہیں, ان کی ویکسین ایک ہی ہے جس کا نام الیکشن ہے. اور اس الیکشن کو آزادانہ منصفانہ تھرو ریگولیٹر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو انشور کرنا چاہیے کہ وقت پہ الیکشن ہو. اور میں پر امید بھی ہوں کہ کوئی ایسی صورتحال اور حالات مجھے نظر نہیں آ رہے کہ یہ الیکشن نہ ہوں, لیکن الیکشن کرنا اور اس پورے الیکٹورل پروسیس کے اندر آزادانہ الیکشن کے نتائج کو قبول کرنا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. اب تک پاکستان میں جو بھی رہا ہے الیکشن کے رزلٹ کے بعد کا ماحول, تو کبھی ہارنے والے نے الیکشن کے نتائج کو نہیں مانا. تو ونس فار آل, کیونکہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے دوسرے ممالک سے, جہاں جمہوریت ہے وہاں کیوں الیکشن پہ انگلی نہیں اٹھائی جاتی. سرحد سے پار ہمارا جو بھی ان سے ایک نظریاتی اور ہمارا بدترین دشمن اور مخالف ہوتے ہوئے اس کو الیکشن کے دوران جو ریگولیٹر ہے جس نے وہ الیکشن کرانے ہیں اس کو جو اختیار حاصل ہے وہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتا ہے. ہمارے ہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو اپنے آپ کو کنٹراورسی سے نکال کے سب کے لیے قابل قبول ادارے کے طور پہ سامنے آنا ہے اور اس کے نتائج کو سب کو ماننا چاہیے اور الیکشن ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ایک ہے الیکشن ہونا, ایک ہے الیکشن کا وہ جو ماحول ہے اس کو انشور کرنا. تو دونوں چیزیں جو ہیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں میں آتی ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم یقینی بنائیں گے. جی جی جی